Kapan kata bukuk song Tripura hasteni o jorani jotoni sai kotong breaking news hai kaba sini lukurok ni bisingo tabo kami nok dogan pat tai hati rogo kok salai jagi tongmani rengnok rogo tai habanok rogo kok salai jagi tongmani ingkha je rengnok 160টা haste hapangni rengnok no kholoboi tai kubuni rengnogo arni student rokno dawi rohorei porinani je chap mani chap has hapang bai chap jak mani a kokno kisa selanya tini besuk samani eba besuk sayani chakang ke besuk sa sayang ke besuk sayang no norni phun no ang nasingnai nor kok sakna bagai anor kok book number tongo 9862975746 Engkai je borok ni thaniwo idea tongo norno obno kisa bijar khai sarbaji karon tamu rajniti ni bisingo to borok jotono janje ja chamani chaini sarkarni birodi khai rakha to beono sajai angni tongo kintu sarkari bokhago ka chamani hini sai dong nige kongkha haste hapangni bokhaktai o khebono kok sabjabo je rengnok rogo 50 jona kaya je rengnogo student rok 50 jona kalia borok natai kaisa school bai ingko oinai mars khlai oinai thangsa khlai nai asuk rojaknai pore rojaknai abo bai phorongnai rok bo khoroksa bai no dabal school ni borno phorongjagai thangka ingke phorongnai bial ngi tongmani bo taisa katikha ingkai rongsirnai rok bahaino class mankha abo haikhai kaisa sarkarni wansokmung tongmani ingke o wansokmungo কিন্তু সরকারনি বখাকতি ওয়ানসুমানি হিংগাকে মাস্টার বাহানিও আছে গমা 10323 যে সেবক তংফরফান সে মাস্টার তো গমা জায়গায় বিয়াল তংমানি গে আপর তো তফানো কোন রকম এডুকেশন ন কাহামকে চলরি তংমানি তাই 5 কিলোমিটার নি বিসিং ন না 1 কিলোমিটার 500 kilometer ni bisingono kaisa school khaine kaisa system tongmani ka school rok tangjakmani tabo kobang ma jagaono sarkar jai khailia aboni baginai kebo ni kaisa kusu school ba 3 bai jap siwi ti klai tongo chop keboni ba khorki kobai keboni ba bench kobai keboni ba aro tai musuk rok habai thui tongijak khijak লেট্রিন হামিয়া রংনগ তুই করই ফেন করই সাতং জরা খেব কলম ওয়াতি জরা খেব তুই হাব আবাহাই গোবাং মা জঞ্জাল বাই কপলং রংনগ ngui tongmani আর রংনগ ngui tongmano yakarna baginai ya prirom dihnei rongnog ni headmaster to suyo no ja school no kam khaya bagai amno kare je school ni kaisa je committee tongo SMC committee school management committee borok to suyo amno kare student nok baksa khadoi phunugo inke abai school ni je backrep phunu ta amno porikathamo inke infrastructure inke aborok je hamya angma bagai baksa buma buha songrok school rokna musjaglia eba baksa school ko cheri rokno sei rohorka kobuni english medium school inga tabo bidya jyoti scheme huni bahaino english medium khlaimani bai tabo je bengali medium especially bengali medium school eba sarkarni school rok turuk khosori phaibaika jotoni se wan ma singcha kokha hasteo o je rungno tebo rungngkha jese bosongni pano jese ni thai pano borokno sosarnai sisarnai saimanrnai nogrnai phunuknai tai kaisa hodano tuijola bagai rong belai khe nangkukmani phiaba o rongni system o je rongno Tripura haw bahike rojagui tong o kok rongno jodi cheri nyai thangka kake Tripura hasteni rongni halok belai kheno hamia kologjak abno thanai bisia 2018 ni pore no ongkhana quality education donani hnai মন্ত্রী রতনলাল নাথ আপরু education minister tongpro quality education donani hnai gobang ma yapri rommani abrok bebongno betho gangkai ingliata chalia gangkai aboni pore kheno tabokhai katal babe i 2024 23 সরকার ফাইকানকে ন তাইসে বরক তাম খায়ুকা যে স্কুল 50 জনা স্টুডেন্ট কায়া স্কুল ন তাই কাইসে স্কুল নি স্টুডেন্ট রকনো থানচাকে না হারাই
क्लास खालायनायनि बागै जाबथिनांनो हारका अरा ताइसा कौ बेलाय वानामा सिंसा कौखा चिनि बरकनि बिसिंबो ताबुक राबार तंजा जाओ बाक्सा बा जुगालि काम खाइपानो किसे मिसा जे यागो रां पैसा खालायनाय रखंगाके बरकबो सानो स्कुल काहामो फरायनो वानसबो गांके ताबुक टीटीएडीसी आमसे फन इंग्लिश मीडियम खोलजाक बा प्राइवेट स्कुल लगो फनो नार्सारिनि सिमिनो रहर बाय अंगनवाड़ी रगो ताबुक सेरे रक किसावि थांका ताई जे बेंगली मीडियम एबा गवर्नमेंट स्कुल लगो स्टूडेंट किसावि थांका गांके अरो बेलाय खेवानामा सिंसा कौखा गवर्नमेंट रो खर्चा टीचार नो जे बेतन रही दंगो ओ खरकसानो बेतन रमानी रां 87,000 टाका बानो कायसा प्राइवेट स्कुल चलि दंगो 5,000 7,000 10,000 खाइनाय टीचार नो रुई प्राइवेट स्कुल चलि दंगो ओके ओ जे बेतन गोबां रजागिनाय फोरोंजागि दंनाय आरो ओके एमनखो ओ मास्टर जे फोरोंनाय बिनिबो सानो लागासे परले आपति रगो नायदि सिचुएशन बजा थांसयकिया रों मंत्री तो बिनबो सानो तो गवर्नमेंट स्कुल तो परले न गाके रांखला सबाय दङ सरकार नों गाला परिया गाके बाहायके बुइ परिसनाय गे जे बिग्रा थाक लाइजाक बरसिमदा परि दंसिनाय गे बरनो फोरोंनानै गाके गाहाम बेख्रेब नाइया गे बुइ खरकसा मास्टारनि बेतन बायनोसे जदि कायसा प्राइवेट स्कुल लगो गाके पूरा होल स्कुल नि टीचार न रुइनाय बेतन रुइनाय जदि चलरि तंमानो गाहाम खाइमानो गाके ओ बेतन नावि तंनाय स्कुल नि जे इंफ्रास्ट्रक्चर नि आईएस नि सिमि चेंगनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि सिमि आईएस तंगिनाय स्कुल हेडमास्टर तंगि आसु नायखलि तंमानि सिस्टेम आरो बाप तांगै देरामु गलाइखा अबके सरकारनि बेर्थताया दे आबता मुंजाक नर कमेन्ट फन सिदि फोन मेपन कक सादि आं फोन कक सानाय फियाबा टीटीएडीसी आमसाइनि न ओ 160 टा स्कुल मथाक जागमानि बिसिङो गोबां आहाय हनिनो साइ खानारका मिया प्रेस मिट खायै टीटीएडीसी नि रोंबेदेगनि सामुंचारि फां आदं रविन्द्र देव बर्मा बसाका ओ 160 टा स्कुल न जे हास्ते हापांनि बखाक्तै मथाकना हनै जाबजागमानि बसकांनि जुलाइ मासनि सिमिनो जाबो एंको सामुं चल इंखि थांसिनाय इंका आबो बाय सिरि तिप्रासा लोकरं न देरा कुगनाय हाय हिनि साइ खानारका एम रविन्द्र देव बर्मा तामनि हिनबा तिप्रासा लोकरंनि गोबांमा जोंजाल दङ आ जोंजालनि बिसिङाव बाक्सांखा चिन्ति प्रासा जरा कायसा परिया तंगमनि कारण स्कुल गाना करै ताबके स्कुल गाना तंगमनि न ताइसा जदि नरि जाखांके बर स्कुल फाइया बो संमानि होबो थांगुनाय सामुं थांगुनाय इंगाके परिया बेकार बां थानाय निनिति प्रासा अन्धकार क्लाइ थांनाय आहायबो कायसा वानसुजा थाइदं गोबांमा वानसुजा नाय दङ नरबो शेयार खादि तलासिदि एम रविन्द्र देव बर्मा साइ खानामानि खानाग्रादि टीटीएडीसी आमसायाव न गोबां देराखौ नै बो सुगां बारिया साइमान हुमानि न साइ खानारका लोकरक न जतन हामबाय विशेषकै सिनि मीडिया फ्रेंड्स रंनो तिनी आंनो बाय कक सालायनायनि फाइमानि केमनो गावनि बागै नंनो रिंखा नर हयतो अनेके साइमिया खुना आरो तिनी कक साना फाइमाकाय फाइनाय मजे ताक चलती बसर जे राज्य सरकार नरक नुबै खाना कैसे बिकप्ति जारी खाइका वेस्ट त्रिपुराओ 160 टा सिनियर बेसिक स्कुल आबनि बिसिङो चिनी एडीसी एलाकाओ न बिसि सिनियर बेसिक बिसिङो एडीसी एलाका न बिसि आबो बरक स्टूडेंट कम नै बरक ताबो आबनो बन्द खाइने नाय खाइसिनाय एवं गोबांमा पत्र पत्रिका रगो चुमुखा जे आबो नाकि बरक साका जे बन्द मिथाङा आं डाइरेक्टर स्कुल एडुकेशन एलिमेंटारी डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर डीयू ताई गोबांमा आईएस रबाय आं जुगाजुग खाइने माने परे आं मोनो साइमान खाजे ताबुको कुनु स्कुल न काकन किनु बन्द खालायाको एकमात्र ताबुक डाइरेक्टर नि स्कुल एडुकेशन नि जे सेक्रेटारी त्रिपुरा गवर्नमेंट नि डाइरेक्टर स्कुल एडुकेशन ताई गोबांमा डिस्ट्रिक्ट नि ऑफिसर रगनो एवं आईएस रगनो बड़ा का निर्देश रखा जे निर्देश नि कारणे ताबु
बर' गाबोनो तबु बेरायनाय लैथुम तो बेरायनाय मानसिनिया যদি তবু 160 বিশিঙ্গ মিনিমাম 50% পর্যন্ত যদি চিনি ত্রিপুরাসনি এলাকাও যদি খাঙ্কায় বন্ধ থাকায় চিনি গোबांमा লেখাপড়া স্টুডেন্ট थानाय चिरायरक খুব बेकवार्ड क्लाय थानाय बर थानाय ताबु बर खैताम साका जे तावरम दैरम ताबु दुग्राय कानी कौनकक दुग्राय कानी एसबी स्कूल घाटाबी कोटना बक दुग्राय बारी नो जदि एबुलिश खाई अंकाय अबना जदि बंद खाई के बरकाम खाइने वरन स्टूडेंट बरकाथालिया हायर सेकेंडरी स्कूल बरतुमना किन्तु बरकाथालिया हायर सेकेंडरी स्कूल बाय दुग्राय आबोसालो तो कोटना एसबी स्कूल आबो बाय आरो जदि आबनो जदि बखारी खांकाय कम से कम चिनी चिंतन नुकजाखा जे अरव प्राय न जों नुकजाखामो जे अरनि चिनी जे स्टूडेंट बेलाय देरा अवस्था पाइनाय ठीक हम हाय नाकि काकरासरा आरोब 13 जन स्टूडेंट दङ उठनाव कमिखा कारण आरो कमिटे गोबां स्कुल कमिखा ताबो आं बुंनो सोंखा जे ताव उपाय दं ताबो तो तुरुक जों थाइथां गाय आगिनि बररक जे हाबाबे आगिरक जे चिरायरक बांगो ताबो सेरकम किलु चिरायरक कम ताबुनि जे ताबुन अमलि बररक जुगनि बररक सब समय मिडियाम नायतो ककबरक मिडियाम इंग्लिश मिडियाम बांग्ला मिडियाम आय ताबुक सचराचर चिनि बरक बा बुनि बरक फानो যারা বাংলা ভাষাভাষী পানো ম্যাক্সিমাম বাংলা স্কুল পড়নায় খুব কম নাই আগরতলা শহর তিনি যদি শিশু বিহার নেতাজি উমাকান্ত বা জেল রোড যে তমো ক্ষুদিরাম বসু অমহাই যে স্কুল তমনি ম্যাক্সিমাম তো ইংলিশ মিডিয়াম মাখাইয়া বিদ্যা যদি মাখাইয়া এটা তাও kami am sayo je student basic school to primary edicini bamte chini ekta সমস্যা edicini tabuk jodi no sun primary ni jodi student basic thang gai ajaga kintu sun ku bijo bezwa klaisam karan an english medium ni chini edicini rakau je english medium tomani aran student rok sob somoy joto english medium school porte gimiya bangla medium ang semang गाबोन बागै बंगनि पक्षे खूब असुविधा जागो जार कारणे चिनि बरक ताबो इंग्लिश मीडियम माथ ताके स्टूडेंट कल माने उकल कामो चिनि गार्जियन रक ताबो कोनो बुसार न ताबो आगिना हाय नगो तंगै परिणन मुसुलिया कारण चराय रक खनाया एगा चिनि गार्जियन रक हाय न बुसाबुतु पद परिया आबरनो ख्याल करि जार कारणे बुमा फानंखा उपापा नंखा बराक वान सुका ना आनी बुसानो हस्टेल दाउइलो तनि मासासु हस्टेल तनि काकाय हस्टेल सुपारनि दायित्व दङ हस्टेलनि जे मालिक प्राइवेट हस्टेल पानि जे मालिक बिनो कायसे दायित्व दङ गारां पुसा पानतो एगाय आनी इसराय रगनगो तङै जेबाबे फुंनि 6टा पर्यन्त परिना माने बरनो परिनिमाया माने थौ बरक सारिगो बरक लेखापড়া सैया किन्तु हस्टेल थांगाय बाध्यता बरार लेखापড়া माखै आपनि कारणे जोंनाय नायदि सारा त्रिपुरानि प्रत्येकटी जायगायाव जे हस्टेल रक ताबो हस्टेल जे तमानि इंगाय मोटामुटी गाहाम खायै ताबो चिनि बरक हस्टेल मान बिसे खाप्रम ताबो चिनि एडिसि हापांग ताबो नरनिचै सैमानो जे 43 43टा ताबो हस्टेल दं এই যে 43টা হস্টেল जों যদি বরং जों হিসাব খাইনে কাঙ্কাই আর ম্যাক্সিমাম চিনি করিব উনথং গ্রাম ফান উনথং ও হস্টেল নি চিনি যারা চরাইরক তুলনামূলক ফাটা তংনাইরক বাই হস্টেল তংনাইরক তাইসা বংনি লেখা পড়াবো বংনি কাহাম নুজাবো আবনি বাগিন जों তিনি নং মাস আমাকে মন
ওয়ানা থাইকরে চিনি গার্জেন রক স্কুল বন্ধ অন্যান্য সেখানে হুইলার বরক এসএমসি কমিটি বাই মা শুনাই স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি বাই স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি আ এলাকানি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কমিটি বন সিগনেচার নাংনাই আবনি লগে লগে লোকাল যে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ব এমএলএ ফাংতুম এমডিসি ফাংতুম এমপি ফাংতুম হয়তো এমপি সম্ভব নলা তবে এমএলএ এমনি ইএম রংনি বা এমডিসি রংনি বনি কিন্তু পারমিশন অথবা বংনি সিগনেচার নাংনাই গপর আজ সিগনেচার রিনানি থাকাঙ্কাই বড় যদি আর অবজেকশন লিখাঙ্কাই আর নো অবজেকশন মানে বড় জোর না जोंर अ स्कुल जों ताकलाय अरने हयतो नक जों बन्द खायमांगला जों ताकलाय दिशा नायगोना खाली जदि ओंखाय खाबो ताते हुकसं नागि TTAADC हापांबाय हास्ते त्रिपुरा गभर्नमेंट बरक नट नायकलनाय ताबो बरक एलायंस पार्टनार न त्रिपुरा मथा IPFT ताई BJP फियाबा ताबुक ओ जे नायकल थानिओ जे पलिसि मेकार बा सरकारनि तमा सामुनो खायनाय खाया माने ककचाबलाय थानि अबस्यई मन्त्रि सभाव ककचाबजाक खाना मन्त्रि सभाव ककचाबजाक थिनि अग्न चल खाननानि सिगां तामो साबो बियां दिगि ककसाकना निके ताबुक हास्तेनि मन्त्रि सभा नै जे तंमानि आरो चिनि तिप्रासा 5 जना दं मन्त्रि शुक्लाचरण मंत्री अनिमेश मंत्री गौतम बृषकेतु देवबर्मा मंत्री शांतना चाकमा हाँ ते खरचा दङ मंत्री ना 5 जना मंत्री चिन्ति प्रासानि दङ इको विकास मंत्री विकास 5 जना ताइसे सापिरो मंत्री शुक्लाचरण मंत्री विकास मंत्री अनिमेश मंत्री बृषकेतु ताई मंत्री शांतना चाकमा 5 जना ST दङ टोटल 11 जना मन्त्रीनि बिसिङाव हिंगांकाय बरकबा अबनो गदा गसिकना गसिमा बागैनो दा चलंखा ना बरक गसिया पानो चल खलायखिब जाखा ताई कबुनि मन्त्री गोबां मानि बागै गे पार्टीनि डिसिसन न जदि नासिगिनि एखांके न जे 5 जना तिप्रासा मन्त्रीनि बिसिङाव शांतना चाकमा इंकाय विकास देवबर्मा इंका बरक कनैसे BJP नि ताई कथाम मंत्री शुक्लाचरण तो IPFT नि इंका त्रिपुरा मथानि तो बृषकेतु बाय अनिमेश देवबर्मा बरंनि मतामत नादा नाहार जाखांगा बरक बुजिरि मानलिया दा ओंखाना बसकां जुलाइ मासनि सिमा अब चलना थाङै दङ 107टा स्कुल न मथुबै बरनो ताई कायसा स्कुल बाय मार्च खालायनाय फोरोंजागनाय इंकाय सरकारनि बखाखै नासिगि नायखांके बो बाबैसा फाइसिं खोकनि कक बायके बेलायखे खानातात बेलायखे वानसुकजाक चाबजाक कक नंगो तानि हिनबा अर 50 जना स्कुल कायसा स्कुल से 50 जना रक्सि तंसिउ 1 निसिमि 5 जरा मर्निंग स्कुल दो इंकाके 1 निसिमि 5 जरा ओइ 50 जना इंकाके क्लास 10 जना हिजक्लाय तंसिउ क्लास 10 जना नि बागै स्टुडेन्ट कयजना खरक नै र इंकाके ओ खरक निके 5टा क्लास माइजे मानसिनो क्लास 10,323 चाकरी थांमोनि परे स्कुल जे बेकरेप माने परिका थामु बा इनफ्रास्ट्राक्चर बाय थांगा आबनो ताइसा रिवाइव खायजेनि बा आबनो ताइसा सुफुंफिनानि सरकार तो मानलिया इनका ओ जे रां जेहेतु दङ बर किन्तु स्कुल गभर्नमेंट नि स्कुलासो कमा टांजाक दंमानि आरो गोबां मा कक्टो खाफानि ओ इशुनो नर चिकन साजा हायके नु खांगाके बेलाय केचिन बागि देरामु फाइमानो ताम निहिनबा नाइटुबो नायखांगा चामानि स्लाइ चायानो गोबां चामानि हिंगा तामो मास्टार कम बाय स्टुडेन्ट गोबां फोरोङै मांखा आबा सरकारनि चामानि ताइ कायसा ताम चामानि हिंगा हांकाय जे स्कुल को जे गोबां टांजाक यांगि दंमानो गोबां मा टांनो नांमानि स्लाइ जे स्कुल 100 टा टांमा नांमा जागाव 50 टा स्कुल न नायथके टांखाके सरकारनि रां कम बाय परिष्कार को रां कम बाय ट्लांना नायमानि ओ जे स्कुल आबाय खायनाय मोनसे अब वान सप्तां किन्तु उक्लुक्तै नासिगि नायखांके चिनि चाया ताम ताम तंके बावसा फासिं जे स्कुल रगनो तो जतन नगाना माना मुसुङो इंगा आम हायनि स्कुल टांजाक तंमनि आ स्कुल लो जे बर नगाना परि तं मा परि माने आबताव हासालो थाङि मा परिसिनाय कारण कायसे एरिया नि स्कुल न ताय कायसे स्कुल टाइप हायके जे कायसे बखा रुमो तो स्कुल आव नायब्लेना स्कुल मा थांनाय के आबो बाक्सा हासाल ओइ थांमानो हासाल मा बागै थांया ड्रप आउट ओइ मानो
Hingkai abo hai khaino kaisa school jodi abo ke tayap khai khip ka hangka kai sini je teacher kabang ma sini post vacant tongmani 10323 jemon book cha thangka abno karibo ST ni kabang ma kota ko backlog tongmani abno tai supung yawi ni sok sinai sarkar ni ge sini borok kabang ma man thai je adhikar tongmani chakri mana tongmani tlangjak ya hangka ka bai ke man sinai ba arabo kaisa jeng keplai mano hingka ke abo hai khaino tai kaisa jotoni sai jengjal tebo tongkho abongkha je abo hai school je kaisa bai te kaisa no je mars khlai mani bisingtui sarkar ni to rang kom bai thango hini himpano aro tai kaisa je jemon tabo chakri ni kok saka no gam no kare chini je school log ni rang thang to ya him to ya abo hai tongo ngai amno karibo taibo romdi tabo school logo baksa school mane no abo room obo simia যে স্টুডেন্ট পরিবা মাইসিমিয়া আর বোর্ড বঙ্গো বা কোনো কারণে ভ্যাকসিন প্রোগ্রাম গো কোন একটা স্কুল প্রোগ্রাম গো সে ঠংনানি বাগিনি একটা স্কুল মাঠ মানো গাকাই স্কুল আমাইকে যে স্কুল মানে না কামিগান আও উনা নাও পরিষ্কার কক আবা হিংকে সিনি সুবিধা আঙ্গো সরকারনি মাচু বাচু বা পাবলিক ফান্ড থাঙে যদি কোনো মাসিং জরাও কমল রে আঙ্গে কাইসা জায়গা একটা স্কুল লোকেশন স্কুল হকে কাইসা লোকেশন কাহাম আর ও কাইসা নিকুমাবো উই মানো ও স্কুল নি গানাও ইয়াদা আহাইকে একটা সাজাক মাতাবো গাকে যদি কোনো মিটিং নাংবো ওয়াসি উইসুকা স্কুল লগো অঙ্গো কামি কাইসা ককসাবলাই মানো ফুটবল ঠংলাই মানো আমাই কাইসা জায়গা কাহামনো যদি সেউইতলাং খাঙ্গাকে বরংনি যেসক আগুগনা তংমনি আগুগ ইয়াঙি থাঙো গেসি তিপ্রাসার লোকরক আহাইনসে लेखापरा बाय चालायनाय जों जरा कायसा साजाका बलं borok ngi thangbai kya drop out ngma bagi bohni kok sajangmo tongblena inga taisa borok bolong borok nani khajini bagi ja amai choklingi tong eba borno tai uskango bidya jyoti scheme ni bisingti khanya mani aro to school pura english medium bai phorangnani kok taklai result ekdom hamia go amai rok yang nasi ke belai ke dera kotor klainil babai hamia no kabangi tongo abon bagino tini tai kaisa deputation ribani nukjaka 3 Bamutia constituency ni MLA Noyon Sarkar boto CPIM ni botini school education department no miase deputation rekha parike bini deputation rimano ti nai kitingi bokok sai khanani tam saya tong tam sama tangab kicha khanalaina MLA Noyon Sarkar ni khogo আজকে ডিওএফআই মনপুর বিভাগের উদ্যোগে আমরা বামুটিয়ার যে শিক্ষা অধিকর্তা আইএস স্কুল ইন্সপেক্টর অফ স্কুল ওনার নিকট আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। বিশেষ করে বামুটিয়া সহ এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তো আমরা এই স্কুল যাতে বন্ধ না করে যাতে চালু রাখে স্টুডেন্টরা যাতে তাদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা পায় স্কুলগুলোতে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ যাতে শিক্ষা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে শিক্ষক যা দরকার সেই রকম যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক থাকে এবং স্কুলের সুষ্ঠু পরিকাঠামো যাতে বজায় থাকে তার জন্য আমরা আইএস এর নিকট ডেপুটেশন আজকে মিলিত হয়েছি। তো আমি আশা রাখছি আইএস যিনি আছেন উনি ওনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন এবং এই স্কুলগুলো যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য উদ্যোগ নেবেন। Hingkai rung sernai rokni tabuk je rung pori tongnai borok no next generation no sarkar tuidolnai desh no tuidolnai borok no jung tabuk omseke arwaisa khlai tongkhake sini je generation gap ungthanai tabuk school no bohanyo naithok khlainani bagui hingake aro rang sabalia hingkai rang sabaya mane no borok samung manlia hani himani nongkha aji mungo bialung thangsinai borok gabang hazal tabok himnani nailia a himnani no manangsinai ge sinti prasa bari ono gari gora cholia ba sino student dog no jongjalo kalainai ge niyomo nangmani hinge to je school tangjak borok no kaham krengkhe bekrep rui ko aro tui current fan bench kaham porina ni sep tongkhos namnani bagi sarkar rangrana nangmani mankhe tai bose kabang school tangna nangmani a jagao I sarkar ni molo school khosor roinai tebo kisari tongjakha teacher tlangjagya teacher 10323 norjakha ge abahai je school
মানে এডুকেশন সিস্টেম ন যেটিকে খরচ রয়েছে अब चिनी दफानि बागै सिमिया त्रिपुरानि जत दफानि बागैनो अब कायसा हामिया तिनि NSUI ताई युव कांग्रेस रकनि बखाखि बाहायनो शिक्षा भवन थांगिनै एडुकेशन डाइरेक्टर बाय थांगि मालायखा डेपुटेशन रैखा अबनो मथाक दाति दाति तामनि हिमबा अस चालुइ थांगा हांगाकै चिनि 95टा स्कुल दङ जे जागाव चिनि बेलायखे थांलाय सुथ'या जागा दङ आबरक शिक्षाव असलुनाय যদি পরিণাই রক শিক্ষা অসলুকা মানে না আর দেশ উন্নত মানে অসলুনাই আর দেশনি এলএম অসলুনাই আর দেশনি বরম অসলুনাই আবহানি বরনি সানমুফারিকে NSUI রকনি তিনি স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টনি দাগি ফাংনি থানিও ডেপুটেশন দিমানি ক খানাইনি বেরি কিসা রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা এবং অশিক্ষিত রেখে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সংগঠিত করছে। আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে 160টি স্কুলের মতন 160টি স্কুল স্পেশালি হিলি এডিসি এরিয়ার স্কুলগুলোকে বন্ধ করে তাদেরকে বড় স্কুলের সঙ্গে মার্চ করে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাজ্যে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস এবং NSUI এর তরফ থেকে এই মার্জকে ধিক্কার জানাই, কারণ এই মার্জিং যদি হয়ে যায় এবং 95টি স্কুল আছে যেখান থেকে ছেলেমেয়েরা বড় স্কুলে যদি আসতে চায়, প্রপার রাস্তা নেই, প্রপার পরিকাঠামো নেই, তারা শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পারবো যে তারা সেই স্কুলে ভর্তি হওয়ার থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তারা পড়াশোনা করা ছেড়ে দেবে। তো আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমরা আজকেই ডাইরেক্টরের কাছে এই আবেদন নিয়ে এসেছি NSUI এবং ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে যে এই মার্চ যাতে অতি সত্বর বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যদি তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই মার্জিংকে বন্ধ না করে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। ओमफ्राय नायनि माने तो ताबुक जे कुठु वान सुने हासार वान सुने रकसे थाङै दंखो हासते हापांनि बखाखैनाय लुकरंनो जाय जायखे बुजक जाय खुनि बागै जावा हिं तंसाइमिया किन्तु सरकार रां कम बचलनो नाय दंगो ताइ शिक्षानो खसर रइ दंमनि नहु हरि दंखा आबा हाइकेनो तिनि कायसा कक्टमा कयला सहरनि कायसा स्कुलाव तिनि तालार लाइमोन नुकजाखा परिनाय हिंगाय 150 कासाकासि फोरोंनाय हिंगाय खरक नै क्लास 1 निसिम 5 जरा आबुगिनो ओ स्कूल नो तालार लाइने खादो फुंलाइया गार्जियन रक स्टूडेंट रक ताबुक लामा कासुलिया ताबुक गार्जियन रक से ताला खासि लाइसिबो पाइथाक जरा IS नि बखाक्तै फायै टीचार बांग्रो जानाय हिनै सावै रेमाबाय बरक ताला तो खुलग्राखा किन्तु हानि बखबाय साकेन दां न जे जागा रंग मंत्री से कोनो खाइमिया बंग लामा सिद्धांत से स्कूल खाइनेनि हिंगाखे आज खरंनि टीचार बाय जे 150 जन फोरोंमा दंहा आंबो कम पजाया हिंगाखे हास्ट्रि रंगनि हालक बजार थांसय गनायनि फोरोंनाय सिकरै बेलाखौ आनो सिजा खालायनि खादुजा कयला शहरनि लोकरंनि गार्जियननि एङै साबायमानि क আজ আপনারা কেন এই স্কুলে তালা মারলেন? আমরা আজকে গতকাল আমার কাছে একটা খবর যায় যে রামকমল স্কুলে স্টুডেন্ট আছে প্লাস শিক্ষকের অভাব। তো আমি ঘটনা শুনে আমি তদন্ত করি যে সেই বিষয়ে ঠিক কিনা। আমি তদন্ত করে বুঝতে পারি যে সেখানে স্টুডেন্ট আছে কিন্তু শিক্ষক নেই। কতজন স্টুডেন্ট আছে? 143 জন, কিন্তু 2 জন শিক্ষক আছে। মর্নিং সেকশন সেটা রামকমল স্কুল। তো আমরা কথাবার্তা বললাম সকালবেলা এসে প্রায় 2 ঘন্টা। ওরা আমাদেরকে কোনো আশ্বাস দিতে চাচ্ছে না। ওরা শুধু বলছে আমরা কি করব, এমন করলে কি স্কুল চলে? স্কুল কর্তৃপক্ষ, হ্যাঁ, যারা এখানে আছেন, একটা স্কুলের মধ্যে হেডমাস্টার প্রয়োজন, হেডমাস্টারও নেই, তো কেমন করে স্কুল চলবে? স্কুলের পেছন দিকে একটা মিড ডে মিল আছে, সেই মিড ডে মিলে খাওয়া দাওয়া চলছে, কিন্তু সেখানে টয়লেট, পেচ্ছাপ রুম সব কিছু এক জায়গায়। আপনারা গেলেই দেখতে পারবেন সেখানে অনেক গন্ধ, এত দুর্গন্ধ। স্কুলে স্টুডেন্টের অনেক সময় রোগে ক্লান্ত হবে, অনেক সময় অসুবিধা হতে যেতে পারে। পাশাপাশি আমি প্রশাসনের কাছে
আকর্ষণ করে বলছি যে এই রামকমল স্কুলে এত জঘন্য হয়েছে, সেটা এলাকার জনগণ, এলাকার যে স্টুডেন্টের গার্জিয়ান আছে তারাও আমাদের সঙ্গে আছে। পাশাপাশি একটা ক্যান্টিন, আপনারা জানেন এই ক্যান্টিন সকালবেলা কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ছোট ছোট বাচ্চারা আসবে, কোনো বাচ্চা যদি বাবা মা 10 টাকা না দেয় তাহলে চুরি করে নিয়ে আসবে, ওরা চুরি শিখবে। সেই বিষয় নিয়ে আমরা বলছি যে ক্যান্টিনটা সরানো হোক। বর্তমানে কি চান? আমরা বর্তমানে তালা ঝুলিয়ে রেখেছি, যদি আমাদেরকে প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো আধিকারিক এসে আশ্বাস gai khabal ta ta bukhuk chong kabang ma situation om hai kaisa asai tongo rung surnai rok ni bagai nai je borok rok o rung no man khase thinango borok ni bere borok khanani desh to naikol nani tai borok ni bagai nai samung tangnani ge borok ni rungo jodi oso kebeng mungke tai to koksa salia chinti prasalo krong to amani kok bai bo chung ma poria all subject no kok borok bai ma porikha chung mark kabang man khamo जोंबो बुहे गो टप 10 नि बिसिङो माध्यमिक रग 12 रग ओंखामो जों तो तालिका हामबिया जों इंलिया फियाबा खायनि बो साक्थार जागिया मन्त्रि खरबा ताबो गो तंगो ताई आबो निनि आनि हनलाया फानो कमसे कम दफानि बजंगल क्लाइ दं वानजि मन्त्रिनि बाव वानसुना नांखामो गे जे वानसुमानि बिसिंति चावै थाके तो काहांको किन्तु कष्ट मानबाय जासिनायखा चिन्ति प्रसाद जे हासाल तंगि माफोरनि लुकरक ताई से जतन से वानसुनाय कौंखा जे प्राइवेट स्कूल लो बरक ताबुक रखथारो गभर्नमेंट स्कूल लो ताबुक याकारो तामनि हिनबा गभर्नमेंट स्कूल लो रां रेप गमा बाय दंगो आरनि जे बेकरेप इंफ्रास्ट्रक्चर हामिया फोरोंलायमनि क्वालिटी एडुकेशन नि माने आबो गरै इमा बागैनो बरक ताबुक प्राइवेट स्कूल रखथारि दंगो किन्तु प्राइवेट स्कूल के ताबुक गाहाम चलि दंगो के हास्तेनि रोंनि जे हालगो हापां तैजुलि दंमोनि रों नग रगनो अबाहाय देरा खरा नजगि दंमोनि मांप्ले कासे फैका नगनि बिसिङो ककदुक रक तिनि तो जों फाइग्रालिया सेकांबारिया साजागियाबा गेट अफ नन वासु रनो तला कमेन्ट सगिनि ककजारि अरनो बासा सिवानो त्रिपुरा हास्तेनि रोंनि हालक सामानि दा चायानि 160 टा स्कुल खलबजागमनि आबनति कक सामने अरन खलबका जतना हामबाय।